দুটোই বলে দিন স্যার। आज आज जो 15 अक्टूबर स्वच्छता दिवस का जो प्रोग्राम किया गया तो इसमें आप लोग जो भागीदार होंगे वो बलरामपुर आप लोग क्या कहते हैं? 1 अक्टूबर को जो है स्वच्छता ही सेवा गंदगी जान पूरे रास्ते में 1 अक्टूबर को 10 बजे से 11 बजे तक पूरे को श्रमदान करने के लिए तो मैं इस कंपनी को शासन बटालियन सीआरपीएफ बाथरबंद कैंप से अपने साथियों को लेकर और हमारी शासन बटालियन पूरी बटालियन माथा में भी हमारा कैंप है, खाटबुंडी में, सुरसा में हमारे कमांडेंट सर जो हैं के साहू वो हमारे माथा में आए हुए हैं, वो अपना माथा में कैंप कर रहे हैं। हमारी बटालियन जहाँ जहाँ भी है, स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, पूरे बलरामपुर में जितने भी जो गाँव में है सब जगह, तो हमारा को जो यहाँ पर बलरामपुर हॉस्पिटल में मिला हुआ है 1 तारीख का जो अपना साफ़ सफाई का अभियान था, मैं अपना बाथरबंद कैंप से लेकर यहाँ पर आया हूँ। इसीलिए आपका और जो पूरे हॉस्पिटल स्टाफ ने जो हमारा सहयोग किया इसके लिए उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज हमारे भारत में स्वच्छ भारत जो है, हमारे प्रधानमंत्री का भी यही नारा है कि हमारा भारत जो है स्वच्छ भारत है। इसलिए पब्लिक से भी अनुरोध है कि आप लोग जहाँ भी देखें गंदगी वहाँ साफ़ सफाई करें और जो जिस इलाके को हमने साफ़ किया है तो इसके अंदर गंदगी दोबारा ना करने की कोशिश करें और पूरे भारत को स्वच्छ रखें। मैं इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह, चार्ली कंपनी ओसी, बाथरबंद कैंप। थैंक यू। हिंदी बोलो। जो কেন্দ্রীয় বাহিনী আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে যে কেন্দ্রীয় বাহিনী আজকে হাসপাতাল পরিষ্কার করলো 1 অক্টোবর, তো এই যে অপরিষ্কার ছিল এটা তা আপনারা কি আগামী দিনে উদ্যোগ নেবেন পরিষ্কার রাখার? আগামী দিনে মানে লোক তো নিজেই নোংরা করে, ঠিক আছে, এনারা তো করে চলে গেলো 1 বছর হয়ে গেছে, বাকি যে 364 ডেজ আছে সেই লোককে নিজে মেনটেন করে, যেখানে সেখানে মানে নোংরা করাটা ওটা লোককে নিজে একটু মানে নিজে পরিষ্কার রাখাটা নিজে মেনটেন করা। এনারা তো একটা মানে মেসেজ দিয়ে চলে গেল, মেসেজে কন্টিনিউ রাখবে মানে হসপিটাল লোক জন্য আছে, নর্মাল লোকের জন্য। নর্মাল লোকের দায়িত্ব কি এটা কীভাবে পরিষ্কার পরিষ্কার স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা ভালো? 100%। মেডিসিন জাস্ট একটা সাপোর্ট, মানে যত পরিষ্কার থাকবে তত কম রোগ হবে, তত কম হসপিটাল আসবে। আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ঠিক আছে, যে মানে যে করেছেন মানে এটা খুব ভালো কাজ করেছেন। মাঝে মাঝে এরকম ক্যাম্প হওয়া দরকার, গ্রামের হসপিটাল একটা মেসেজ সবাইকে মানে এরকম করে ছড়ানো। আপনার নাম? ডক্টর প্রদীপ কুমার, ঠিক আছে। তো ওই বহরমপুর আজকে কর্মসূচি নিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান, আপনি তাদের বার্তা দেবেন? গান্ধী জন্মজয়ন্তীর আগে গোটা ভারতবর্ষকে পরিষ্কার রাখার জন্য আমাদের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে আবেদন জানিয়েছেন। তো আজকে আমাদের এখানে সিআরপিএফ দায়িত্ব প্রত্যেকটা মানুষের উচিত আমাদেরকে পরিষ্কার যাতে করে স্বাস্থ্যে কোনোরকম দুর্নীত না হয়। এখানে অপরিষ্কার থাকলে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আমাদের যে কোনো সময় জীবন